ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଟା କ'ଣ? କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ଅନେକ କାଳ୍ପନିକ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ ଆମ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପୁରାଣ ଉପନିଷଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ରୂପର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ପୁରାଣରେ। ପ୍ରଭୁ ତୋ ସ୍ୱରୂପଟା କେମିତିଆ କେମିତିଆ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ଆଜି ନହେଲେ ତ କାଲି ମରିବି, 7 ଦିନରେ ମରିବି ନା, ଦେଖିକି ମୁଁ ତତେ ଟିକେ ଦେଖିବି, ତୋ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ଦେଖିବି। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଟା କେମିତିଆ? କିଏ କହୁଛି କଳା, କିଏ କହୁଛି ଧଳା, କିଏ କହୁଛି ହଳଦିଆ, କିଏ କହୁଛି ନାଲିଆ, କିଏ କହୁଛି ନେଳିଆ, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ କେମିତିଆ ରୂପ ଦେଖ କହିଲେ ଖମ୍ବାୟୁନଗ୍ନି ଜ୍ୟୋତିଷୀ ତତ୍ତ୍ୱାନି ସରିତ୍ ସମୁଦ୍ରାଶ୍ଚ ହରେ ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ଅଭୂତ ପ୍ରଣବେଦମନୀୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପଟା କେମିତି ବଇ କହିଲେ ଖଂ କଣ ଖଂ আর রূপটা কেমিতি কইব নেলিয়া কি নালিয়া কি কলা কি ধলা কি আকাশକୁ দেখে আকাশ আকাশ আকাশৰ রূপটা কোন নীল আজ্ঞা ভগবানଙ୍କର রূপটা হচ্ছে শূন্য শূন্য আজ্ঞা মহাশূন্য হ্যাঁ হ্যাঁ মহা অন্ধকার রূপ যাহাকু সন্ত শিরোমণি গোস্বামী তুলসী কহিলে বলে যোগ যোগ কাল হু কাল কাল ভয়ঙ্কর বর্ণত শেষ শারদা যে কাল রহুচি কাল যে মহাকাল যে অনন্ত অসীম তার রূপ কোন দেখি তার রূপ কিয়ে পরিকল্পনা করিব এই আকাশকু কিয়ে মাপিলানি হ্যাঁ সব রূপ পরিবা আরে আশা আকাশটা কোউঠু আরম্ভ কোউঠি শেষ মহাকাশকু কিয়ে মাপিলানি কি অনন্ত পরাশি তেণু ঈশ্বরଙ୍କର প্রথম রূপ হচ্ছে শূন্য শূন্য রূপ বায়ু হ্যাঁ ঈশ্বরଙ୍କର দ্বিতীয় রূপ হচ্ছে পবন পবন প্রথমে মহাশূন্যরে পবন সৃষ্টি হেলা আজ্ঞা আজ্ঞা খম বায়ু অগ্নি তৃতীয় রূপ হচ্ছে ভগবানଙ୍କର অগ্নি অগ্নি রূপ প্রথমে মহাশূন্য মহাশূন্যরু পবন পবনরু হেলা অগ্নি অগ্নি তারপরে সলিল সলিল জল সৃষ্টি হেলা জল সৃষ্টি হেলা প্রথমে থিলা মহাশূন্য মহাশূন্যরু হেলা পবন পবনরু হেলা অগ্নি 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 হেলা জল জল তারপরে মহি অর্থাৎ পৃথিবী তিয়ারি হেলা বই আজ্ঞা সলিলং মহিচ দিশ দ্রুমাদিন ব্যাস কহিলে দিগ গুড়িক তাপরে তৈরি হেলে হেলে বই আজ্ঞা দিগ তৈরি হেলে তাপরে ব্যাস কহিলে দ্রুম আদিন যেতে বৃক্ষলতা গুলুম ইত্যাদি অছন্তি সেমানে সৃষ্টি হেলে শরীরকে সমুদ্র নদী তৈরি হেলে সমুদ্র তৈরি হেলে হরে হে শরীর ইয়ে হচ্ছন্তি হরিঙ্কর শরীর দেহ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତର ବ୍ୟାସ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବେଦ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ବେଦକୁ ଟିକେ ଚାଲ ଟାଣୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପଟା କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନୋପନିଷ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯଜୁର୍ବେଦ କଥା হ্যাঁ କହିଲେ ଅଗ୍ନିର ବୃଦ୍ଧା ଚକ୍ଷୁଷି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନିର ବୃଦ୍ଧା ଚକ୍ଷୁଷି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ श्रोत्राः दिशोवाक विवृताश्च वेदाः वायु प्राण हृदय विश्वमस्यः पृथ्व्यां पदभ्यां हेष विश्वात्मरात्मनः कहले अग्निर मुधा रूपटा केमिति से ईश्वरंकर मुंडटा होची अग्नि चक्षुषी चंद्र सूर्य आखि जोड़ी ईश्वर जोड़ी आखि देइछंती तांकर जोड़ी आखि अछि गोटे चंद्र आ गोटे सूर्य सूर्य नेत्र दिशो श्रोत्राः से ईश्वरंकर कान होची दिग गुड़िक ये हेले कान ये शब्द ग्रहण करबा यंत्र आज्ञा वाक विवृताश्च वेदा कथा हेला ईश्वरंकर वाणी होची वेद वेद वाणी वायु प्राण आज्ञा आज्ञा ईश्वरंकर प्राण होची पवन पवन अस्य हृदय विश्व बेस बेस ये ब्रह्मांड होची प्रभुंकर हृदय देह 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 पदभ्यां पृथ्व्या बापा रे बई आज्ञा ये ईश्वरंकर पाद होची पृथ्वी एडे बड़ पृथ्वी आमे केवल पाद तळुकु देखुचे आमे ईश्वरंकर पाद तळुकु देखुचे आज्ञा आज्ञा से विराट पुरुष केते उच्च किए करते ए मापी पारिबोनी कल्पी पारिबो किए ताको मापिची नाही 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 ए हां हां ही एस विश्व अंतरात्मा ए
ये विश्व से ईश्वर तो प्राण प्राय खेले सारा जीव को बांधी अवहे चिंता करुच्ची मने मने दृष्टियांग सता विलोकने भवत तरुणाम हे ईश्वर तो स्वरूप को मु देखिबी अर्थात समग्र ब्रह्मांड होची तोर रूप ये सारा सृष्टि रे जेते जीव जन्म होइछंती समस्त होछंती तोर रूप मु तोर रूप को देखि कि मरी समस्त मोर आत्मीय समस्त को मु भलो पाइबी अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।